Mga kapositibo, na guilty ka sa imong kagalingon, kay naa kay mga sala nga wala nimo mapasaylo, hayag man or dili hayag sa mga tao. Confess your sin. 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive and cleanse us all our unrighteousness. So pulong na sa Ginoo, dili na gikan sa tao. Remember, si Lord, matinud-anon siya sa iyang mga promise nato, no? Confess your sin, pangayo pasaylo, bag-oon ka sa Ginoo. Walay imposible sa Ginoo. Remember, daghan na giayo sa Ginoo. Sama sa ato ang tan-awon nga video. Watch till the end. So, para baguhon ka sa Ginoo while maminaw ka sa iyang mga pulong. Okay? So, tan-awan ni og I'm sure nga daghan ni kagma katunan o sa hinay-hinay baguhon sa Ginoo ang imuhang tibuok kinabuhi, labi na imong spiritual nga kinabuhi. Men, so watch this. Bisag unsaon pala nimong gnustos imong naong para limpyo kag naong igsuon. Unya wa ka pa limpyo sa dugo ni Jesus igsuon. Spiritually igsuon. Iob kay kag dagway. Pero salamat sa himaya sa Ginoo kay ang blood ni Jesus mao nay supernatural na cleansing kay ang himaya sa Ginoo mudanag sa imong kinabuhi. Anang sala nato mapasaylo. Ang bakag sayawa karon mao ni utangan ka og kanang kuan kining listahan sa imong sala. Ingnon ka sayawa kani pwede ra ni mapasaylo kini. Kani pwede ra pud ni. Pero kani di kini pwede. Di kini pwede. Kay dako ning sala. Ikaw po, kay kahibaw mo ka, ikaw gay naghimo na nga sala. Mutuo dayon ka, nga di na rin akong papasaylo. Pag moingon ka, mutuo na ka sa bakag sayawa nga, dili na ka mapasaylo tungod na nga sala. Ang mahitabo ni mo, di na kapakita sa church. Dili na kaganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay basig maigo ka ni pastor. Basig maigo ka sa leader. Sa cell group leader ni mo, basig igigo ka, grabe ni, sakit na kayo. Di nakakaharong sa presensya sa Ginoo. Kaya nga naman, maski paminaw manimo ang tulisok sa yawa sa imong kinabuhi, na dili na ka mapasaylo. Pero, kung makahibaw ka nga sikrito nga weapon, applying the blood of Jesus, imong ikumpisal ang imong sala. Lord, nakasala ko nimo Ginoo. Apan karon Lord, mubangon ko. Maningkamot ko Ginoo nga mapaduol kanimo. Lord, I need the blood of Jesus Christ. Hukasi ko karon sa imong hamiling dugo. And I receive right now your forgiveness. Akong gidawat karon ang imong kapasayloan. Igsuon, kung imo ning dawaton ug imong i-claim ang pulong sa Ginoo, nga naa kay forgiveness sa tanan nimong sala, then igsuon, di ka pakihaso ni Lord. Amen ba? Di ba naingon ang pulong sa Ginoo? Memorize na to na. 1 John 1:9. Wala lang akong ibutang diha. Ang sigisulti dito, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Bisaya pa, kung isukit nato atong mga sala ngadto sa Dios. Di ba nini ha? Ngadto sa Dios. Okay nang musugid ka sa imong sala ngadto sa imong leader. Kaya imong leader makasabot man nimo. Pero kanang imong sala imo nang isugid ngadto sa imong silingan nga wa pay Ginoo or ngadto sa imong disciple ubos igsuon adto ka musugid. Igsuon di nakadawat. Muingon na. Ang iyang una-una, muingon na yun na, oy, kasaga ni akong leader, undang na lang ko, oy. Apilo ng Ginoo. Ang leader na gani nakasa, igsuon, apilo Ginoo yung biyaan. Now, gusto na to
kusang buhat sa kaaway karon. Ang bakat sa yawa mao ni dili na ka mapasaylo sa imong sala. Pero ang kamatuoran 2,000 kapin na katuig isuon, giredeem na ka sa Ginoo o gipasaylo na ni Lord ang imong sala. Amen. Pag moingon si Lord, you are forgiven, dili na lang mag-usap-usap ang unahuna sa Ginoo nga forgiven na ka. Gipasaylo na gyud ka. So moingon siguro ka, anong appeal man ko ato, pastor? Anong appeal man kong nga napasaylo ato mo pa ko mahimugso atong adlaw? Igsoon, dugo ni Jesus once and for all na sacrifice. Kaniadto kada sala nimo mag-ihaw kag tukmo, mag-ihaw kag karnero para mapasaylo ang imong sala. Pero karon pinaagi sa grasya sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo, ang dugo ni Jesus bisag 2,000 na kapin wa pa ka mahimugso atong adlaw. When you apply the blood of Jesus, kay nakasala ka karon, kanang sala nimo consider na gipasaylo na sa Ginoo. Amen. Pero dunay kondisyon. Ano say kondisyon? If we confess our sins to God, ayaw itago. Ang sala nga gitago mao'y sala nga di mapasaylo. Kaya ang sala makapabugat na to na. Ngayon ang Ginoo, duol kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Kay papahulayon ko kamo. Kung ma-expose ang sala, igsuon, ayaw nagdugaya. Ang problema na to, unya rata musugid kung masakpa na. Dugay kay mo angkon, bisan pag ibala sa kaniyon. Diigin mo angkon. Puno sa grasya o kaluoy si Lord. Nahigugma siya na. O ang pinakadako nga provision nga gihatag na to, gihatag ni Lord na to kada adlaw, dili kwarta, kay kanang kwarta di nakapasaylo sa imong sala. Ang pinakadako nga provision nga gihatag ni Lord, available kada adlaw, the blood of Jesus Christ. Na kung imong i-apply ang dugo ni Jesus, imuha lang maklaim, Lord, forgiven ako, Lord. O nagisulti sa imuhang pulong. Kanang magkita ay mo sa cell group, di ba madasig man ta? No, matagdan ta sa kadasig. No, kay kanang imong isuon, maulaw man ang sulti siyang kaluyahon. Puro dasig ang iyang isulti nimo. Kung ilig abot ninyo, madasig ka. Ni sulod kang luyahon, huy-huy imong abaga, inigawas nimo, nakadawat kag kusog. Amen ba? Kay dunay sharing igsoon encouragement sa usag-usa. Pero dili day na encouragement igsoon nga sa emotional ra nga bahin. Sa spiritual nga area, nag-operate di ay dunay operation cleansing ang dugo ni Jesus. Sa usag-usa ka nato. Karon naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Nag-fellowship ta sa pulong sa Dios. Ang sa may mahitabo igsoon, the blood of Jesus is cleansing. Naglimpyo sa nimo. Samtang naminaw ka sa pulong sa Ginoo, gilimpyuhan ka sa dugo ni Jesus. So every time mag-fellowship ta, dunay cleansing. Amen ba? Labaw pa rin sa ginusnos sa imong naong na cleansing. Amen. Bisag unsaon pala ni mong gnusnos imong naong para limpyo kag naong igsuon. Unya, wa ka pa limpyo sa dugo ni Jesus igsuon. Spiritually igsuon. Iob kay kag dagway. Pero salamat sa himaya sa Ginoo kay ang blood ni Jesus mao nay supernatural na cleansing. Kay ang himaya sa Ginoo mudanag sa imong kinabuhi. Through the blood of Jesus, iligtalaw ni Jesus nimo or sa Dios Amahan, the blood of Jesus. Consider na ka, gipasaylo, giluwas, gilimpyuhan, o gimatarog na ka atubangan sa Ginoo. Amen.
siguro yung mga tao mo tulisok ni mo, ikaw ba? Kawatan ka ha? Ikaw, kung kayo nga tao, tikasan ka. Kaya sa man ang tulisok sa ubang tao ni mo. Kung wala kang mangayo, pasaylo, sakit gigay na. Pero kung imo na lang ipangayuhag pasaylo at ubangan sa Ginoo, wala na itulisok sa palibot. Doon ay usa ka tao igsuon na hijacker siya, tulisan. Usa sa iyang tulisan igsuon kanang Philippine Airline. Dili basta-basta manulis. Aeroplano gyud tulisan niya. Sa iyang pagkatulisan igsuon, kapila na siya kabalik-balik kadto sa prisuhan. Kada priso igsuon, ambot ang prisuhan maigsuon mao ginay uso nila ba? Kada priso utag tato. Nakadaghan naman siya suod sa prisuhan. So tibuok niyang lawas, ang naong nalayway tato maigsuon. Tibuok lawas niya puro na natato. Kay kadaghanan na priso. Karon, niabot mga tayo maigsuon nga nadunggaban siya murag diri sa Cebu siya nadunggaban. Gawa siya tinai. Karon, basta kanina tinai makagawa sigson mo burot man din na. Labi lang magdugay. So why makaopera niya gidasal adto sa Manila. Aron mabalik tong tinai nga ni burot. Pero preso gihapon. Kadungog na siya sa tingog sa Ginoo. Basta kahigayon na dito sa prisuhan. Doon ay mubo kay nga babae nagwali niya. Sharean siya sa kaayog sa gugma sa Ginoo. Grabe man. Kini nga klase nga tao isuon. Mayor-mayor na sa prisuhan. Di na mo tuo. Si Mandar. Mandaran niya yung mga tao dito sa priso. Paminaw mo sa wali, pero siya mo tago. Pero amazing kay si Lord. Mga kanta pa lang, nakantahon nato sa priso, ihikap na si Ginoo. Huwag siya kabantay, sige na siya paminaw sa Word of God. Kay every time na ay gathering, na ay cleansing. Amen. Kung maapil kag palagtigom, doon ay paglimpyo. Limpyuhan ka sa Ginoo. Sige sa paminaw, hangtod na born again siya. O nang nasa kanta. Kanang nag-singer igsoon sa isang dakot. Naa sila sa prisuhan, ipriso sila physical, pero gawas nun sila diha sa espiritu. Kay usa ka gabi ana sa dihang nakadawat siya sa Biblia, wa na gyud siya patulga sa Ginoo, nagbuntagay siya hilak kay na born again siya dito sa prisuhan. Amazing kaigsuon. Kini nga tawo halos tanang prisuhan sa Pilipinas preacher na siya sa gospel. Nahimo na ning alagad sa Ginoo nga magwawali. Nahimo siyang composer. Nakagawas siya sa prisuhan kay ang kauban niya nga mga priso, kauban niya sa banda mga igsoon. Unsay mahitabo sa tao kung magkadawat siya sa dugo ni Ginoong Hesus. Bisag unsa siya kadautan, mahimo siyang matarong, mabuutan siya basta iyang i-apply ang dugo ni Jesus sa kinabuhi. Kung magkadawat siya sa dugo ni Ginoong Hesus, bisag unsa siya kadautan, mahimo siyang matarong, mabuutan siya basta iyang i-apply ang dugo ni Jesus sa kinabuhi. Amen ba? Kabalo ba mo ang sala makapapriso? Kung dili ni mo i-apply ang dugo ni Jesus, mura kag na priso. Murag wa kay kagawasan, wa kay kalipay, wa kay kalinaw. May buong kasi mong kaugalingon, nga nung ani magubugat kayo kung paminaw sa mong kaugalingon. Isuot, tunglo na sa sala. O karong orasa, karong taknaan,
kinabuhi ni. Apply the blood of Jesus para ma-justify ka. Masay pasabot og justify. Para ipamatuod yun nga ikaw dili na makasasala. Righteous na ka. Dili na ka sinners. Righteous na ka atubangan ni Jesus. Nanuman, the blood of Jesus maoy nakapag-sanctify nimo, naghatag og forgiveness, ug kanang kinabuhi nga nani mo ison, dili na ang ikaw kaniadto. Pag-una na nga kinabuhi. Mubarog ka o mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kay naapay purpose si Lord sa imong kinabuhi. Gamitunon pa ka sa Ginoo. Unsa man ang tulisok sa yawa sa imong kinabuhi, igsuon tungod kay napakyas ka, karon na lang taman. Apply the blood of Jesus and receive your justification. Higi matarong na ka sa Ginoo.